siya. Oh. Super yum. Yan o. Nag-aano siya. Ang sarap. Yan siya. Try nyo. Madali lang to gawin. Super nice. Yan. Ano lang. First, 5 egg siya. Tapos, separate nyo yung egg white at saka egg yolk. Then, i-mix nyo yung 1/3 na sugar at saka 1/3 na cooking oil. Then, i-mix nyo yan. Tapos, pag na ilalagay nyo yung 1 1/4 na flour. At 1 teaspoon na baking, then salt, 1/2 teaspoon. Yun, i-mix mo na. Pag natapos mo ng i-mix yun, tabi mo muna.